تم نہیں جانتے مولانا، میرا چاچا ایسا آدمی نہیں تھا. وقت کے ہاتھ میں بندہ کھٹونا ہوتا. یہ باتیں ہم سب چابی والے کھلونوں کی طرح اپنی اپنی چابی پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھنا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے یہ سب پتہ لگے، پر میں ابھی آتا ہوں مہمان آتا ہے. اب کیا بات ہے؟ چاچا اندر ہے مگر کیوں؟ ذرا بلواؤ اسے. کیا بات ہے پتر، تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی چاچا. کیسی امید پتر ہے؟ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا. تم چودھری یعقوب سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہ کون ہے پتر؟ تم اچھی طرح جانتے ہو چاچا میں کس چودھری یعقوب کی بات کر رہا ہوں. خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا چاچا. اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہا ہوتا. اس طرح میرے اعتماد کا خون تو نہ کرتے. میں مجبور ہو گیا تھا پتر. چاچا تمہیں کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ تجھے تو پتا ہے کہ میرا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا، میں کوڈی کوڈی ہو گیا. تمہارے 6 مربع ہیں چاچا. ابھی تھے پتر ہے تو سارے مقدمے بازی میں خرچ ہو گئے. سردار علی وکیل. اسی لیے کہتا ہوں کہ مقدمے بازی اچھی چیز نہیں ہے. مگر تم اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہتے. میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا ہی ہے. نہیں پتر نہیں، تیری زمین میرے پاس امانت ہے. جمیل کے کہنے پہ میں نے اس میں پہلے ہی خیانت کر دی. پتر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے سوچا کہ چودھری حشمت کے پاس شیر محمد صاحب کا سودا کرتا ہوں. سوچ بھی نہیں سکتا میں چاچا کہ تم اتنا گر سکتے ہو. انسان گر جاتا پتر ہے. اولاد گرا دیتی ہے انسان کو. پتر ہے مجھے جمیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر جہیز میں لکھی ہوئی زمین کی رقم میں نے اسے واپس نہ دی تو وہ سیدہ کو طلاق دے دے گا. پتر اس کا گھر اجڑ جائے گا. میں اپنی بیٹی کا گھر اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. میں نے یہ نہیں سوچا چاچا کہ جس شخص کا تم سودا کرنے جا رہے اس کی بھی ایک دھی ہے جس نے 25 سال سے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی. اس شخص کی جس نے اس قوم کی خاطر اپنے اصول کی خاطر چودھری حشمت جیسے بندے سے ٹکر لی اور کبھی سر نہیں جھکایا. تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں آیا چاچا؟ پتر میں تیرا گناہ گار ہوں. مجھے مجبور ہو گیا تھا پتر. جمیل کی یہ بات سن کر میرے ہوش واس غائب ہو گئے تھے پتر. جمیل تمہارا داماد ہے چاچا. تمہاری اولاد کی جگہ ہے. تم اس کو سمجھا سکتے تھے. پتر وہ بڑا اتھرا ہے پتر ہے. سیتا کا گھر اس نے اجاڑ دینا تھا پتر ہے. والا ٹھیک کہتا ہے. یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے. یہ اپنا ہاتھ کٹتا دیکھ کے لوگ اسے بچانے کی خاطر دوسرے کا سر کاٹ دیتے ہیں. زبیدہ معلوم ہوتا ہے کہ آج گیس پھر تمہارے دماغ پہ چڑھ رہی ہے. جاؤ کچھ کھا کے سو جاؤ. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ چورن کھا کے سو جاؤ. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بتایا نہیں آپ نے. تمہیں کہا تو ہے کہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اور تمہیں بتانے والا نہیں ہے وہ کام. آخر میں آپ کی بیوی ہوں. شکل سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری بیوی نہیں بلکہ بیوہ ہو. دیکھیے یعقوب صاحب میں بالکل سنجیدہ ہوں. پہلے میاں جی نیاز اور انور گئے اور اب آپ. یہ معاملہ کیا ہے؟ شکار پر جا رہا ہوں زبیدہ. کئی برسوں کے بعد آج میرے اندر سکندر پور کے چودھری یعقوب نے بنائی ہے.
बचपन में अक्सर मियाँ जी के साथ शिकार पर जाया करता था। आज फिर उन्होंने बुलाया है। शिकार पे इन कपड़ों से जाते? हाँ हाँ, क्योंकि ये शिकार जंगल में नहीं होगा। मियाँ जी की बातों ने मेरा लहू गरमा दिया है। सुबैदा, हो सकता है कि इस शिकार के बाद हमारे पास इतनी दौलत हो कि हमारा सारा घर नोटों से भर जाए। मुझे नोट नहीं चाहिए यकूब, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। शुक्र भर की बातें नहीं करते जुबैदा। जाओ सो जाओ। और हाँ देखो, अगर कोई टेलीफोन आए तो उन्हें बता देना कि मैं मियाँ जी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया हूँ, समझी? कौन तो है इसको? भैया ममता। जी जॉय जी। उठाओ इसको जरा। शाबा भाई शाबा, लगता तेरे जिसमें बड़े किसान वाले का खून है। और शेर मोहम्मद के थे। कौन शेर मोहम्मद? नहीं पता। मियाँ जी की शेर मोहम्मद को पूछता हूँ। चौधरी अशमत, इसे बताओ कि मैं इसकी प्यू की उम्र का आदमी। छोड़ दो पुत्र अनवर, वो चाचा ही। और यार मोहम्मद से हमारा कोई वैर दुश्मनी नहीं है। और इसको नहीं था पता कि शेर मोहम्मद हमारा दुश्मन है, नहीं तो ये इसको कभी पनाह ना देता। मैं ठीक कह रहा हूं ना याद रखना। रात चंद नामालूम से लोग उसे पकड़ कर ले गए थे, उसके बाद का मुझे कोई इल्म नहीं। झूठ मत बोल याद रखना, और सीधी तरह उसको बता दे। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे उसे छुपाना होता तो मैं चौधरी यकूब के पास न जाता। मैं तो खुद उसका सौदा तुम्हारे साथ करने के लिए आ रहा था। पर तू उसे जानता कैसे है? वो हमारे करीब जंगलात का फॉरेस्ट अफसर था। कई बरसों की बात है। वहीं पे उसकी मेरी दुआ सलाम हो गई। ये 5-6 दिन की बात है। अजीब सी हालत में वो मेरे पास आया, कहने लगा मैंने को बयान देना, मुझे शहर ले चल। फिर मैं उसे शहर ले गया। क्या बयान देना था उसे? वो यही कह रहा था कि तुमने उसे 25 साल कैद में रखा है और वो तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, और ये कि तुम उसके सर की बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो। और तुमने सोचा कि क्यों ना उसके सर की कीमत मुझसे वसूल की जाए? हैं? यार याद होता, ओए तू तो बड़ा यार मार। मुझे पैसों की जरूरत थी, वरना शायद। जी मेरा ख्याल है कि चौधरी हयात मोहम्मद साहब ठीक ही कह रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है, पर उसने और कुछ नहीं बताया। नहीं, और उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसके सिर की कीमत इतनी क्यों लगाई है। नहीं, और कोई बात नहीं। फिर क्या हुक्म है मियाँ जी? तो छोड़ दे इसको अनवर, और इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसको जान दो। पर मेरी एक गल याद रखी याद ममता, अगर तुमने कभी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। और समझ गया ना मेरी गल? यार ममता। जी चौधरी जी। और छठा इसको जिधर से ले आए थे। अनवर, और ये तुमने क्या मराज खाना इकट्ठा किया हुआ है? वो मियाँ जी फिल्म बना रहा हूँ ना उस सिलसिले में। अच्छा, वो बन गई है? वो कहाँ? मियाँ जी अभी तो शुरू भी नहीं हुई। अच्छा आपके लिए बिस्तर लगाऊं मियाँ जी? नहीं, उधर यकूब की तरफ चलते हैं, तुम ही आ जा।
اور حال مل کے کچھ صلاح مشورہ کرتے ہیں. السلام علیکم میاں جی. وعلیکم السلام. آپ کی جگہ کچھ دیر ہو گئی مجھے. حیات محمد کو نہیں لایا ابھی تک؟ وہ لے آئے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں. آپ اترنے عادلی. جی چلے. میری بات مانے نا میاں جی, اس بات کو آپ یہیں رہنے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر محمد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم سبھی پھنس جائیں. اوے خطرے سے ٹکرا کیے بغیر دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. مردوں کے لیے میدان ہوتے ہیں. آپ نیاز کی بات چھوڑے میاں جی, اسے تو عورت ہونا چاہیے تھا. انور بکواس بند کرو, سمجھے کیا؟ اوئے 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 بس بس اوئے عقل کو ہاتھ پاؤ. ارے کھلو بار ہو رہے. وہ یہ ٹائم آپس میں لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. میاں جی اسے باندھ کے رکھیے ورنہ ایک دن. ورنہ کیا کرو گے تم؟ انفر کیا کر رہے ہو تم؟ نیاز تو بڑے تحمل والے ہو. چاچا میں اس کے ہاتھوں دب گیا ہوں. میاں جی نے اسے سر پہ چڑھا لیا. انور تیرا چھوٹا برا ہے. وہ نکاح برا پترا کی برابر ہوتا ہے. آرام سے میری باتیں سنو. جیسا مالادار اور دلاور آئے اور فوراً ہم کو اندر بھیج. دیکھو اب بندے کو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا چاہیے. میں یہ سارا کپارا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ السلام علیکم جی. دلاورا تو کدھر رہ جاتا ہے؟ میں نے تمہیں شہر کس کمے بھیجا تھا؟ میں وہی کر رہا ہوں میاں جی. میں نے اس کی شیر محمد کی تھی کا پتہ لگا لیا ہے جی. وہ اور اس کا بیٹا ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہیں گئے ہیں. میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا. یہ تو بڑی مندی بات ہوئی, پر تو اس کی نگرانی جاری رکھ. میرا دماغ کہتا ہے کہ شیر محمد وہاں ضرور پہنچے گا. جی اور پستاول ہے نا تیرے پاس؟ جی ہے چو جی. پر میاں جی مجھے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شیر محمد کی کوئی اولاد بھی ہے. وہ ایک تھی ہے اس کی, سمنا آباد میں کدھر رہتی ہے. میاں جی کیوں نہ اسی کو اٹھا لیں. ہاں خیال تو برا نہیں. اور یہ فائدہ تو تب ہے نا کہ اگر شیر محمد کو بھی پتا چل جائے کہ اس کی تھی ہمارے قبضے میں ہے. نہیں میاں جی اس کی آپ فکر نہ کریں, یہ سارا انتظام میں کر لوں گا. اخبار میں تفصیل سے خبر بھی لگ جائے گی اور تصویر بھی چھپ جائے گی. شاباش. اب کی ہے نا میرے پتروں والی بات. جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچیں گے انہیں اٹھا لیا جائے گا. اور یہ کام تم کرو گے مرادات. ٹھیک ہے چوئی جی. بھائی یہ کام چھتی کرنا ہے. دلاور وہ کل کتنے لوگ ہیں؟ جی دونوں ماں بیٹے ہیں جی بس چو جی. اور عورت جو ہے اس کا نام ذکیہ ہے, کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہے, اور منڈا جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جی. کیا نام؟ فروخ ہے جی, لمبا سا گورا سا ہے. کوبیا ادھر ہوئے نا ذرا. تم جانتے ہو ان لوگوں کو؟ ہاں نہیں نہیں میاں جی. کیا بات ہے پتر جی کو؟ کچھ نہیں میاں جی, بس وہ کبھی کبھی تیز سی اٹھتی ہے سر میں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میگرین ہے. بس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر آ رہی کی طرح کاٹے ڈال رہی ہے. اور میں اس لیے کہتا تھا کہ پنڈ کو مت چھوڑو, اور یہ سارا قصور اس بناسپتی جو ہوگا ہے, یہ وٹامنوں سے بھرپور جو ہے. چلو جی ہم چلیں جی. بجاؤ شاوا, بڑی تریفہ کرتا ہے انور تیریا. اور ماں پتروں کو مارنے ڈاؤن والی کوٹھی پہنچانا ہے. اور یہ کم بڑے چپ چپی سے کرنے والا ہے, اور کسی کو اس کی کنو کن خبر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے چلو جی. جاؤ شاوا, وہ جیپ کی چابی رب نواز کے پاس ہے, اور یار محمد اور بھجے کو ساتھ لے لینا. چلو جی. یہ شہزادہ جو ہے جی میرے ساتھ, میرا مطلب ہے جی کہ اینی بھیڑ اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جوان نہیں, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. شیر محمد کا آزاد رہنا بہت خطرناک ہے, تو بار بار گلی مچھی کی طرح میرے ہاتھوں سے تلک جاتا ہے. ایک بار اس کی تھی میرے ہاتھ آ جائے, میں اس کو سب کی ریت پر گھسیٹ لوں, پھر دیکھو کہ کدھر جاتا ہے. دلاورا جی جو اور تو پچھاڑتا نا ان ماں پتروں کو, جی جی وہ ان کے ساتھ ہی رہنا, کتنے غلط بندے نہ پھڑ کے لائے. یہ شیر محمد کی تھی ہمارے بڑے کام آ سکتی ہے. کیوں پتری کو
जी हाँ। मेरी समझ में नहीं आता आप सब लोग। चाचा जी, आप तो मामले की नजाकत को समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शेर मोहम्मद के पीछे यूं अंधाधुंध भागते भागते हम किसी ऐसे जाल में न फंस जाएं जहां हमारी इज्जत, नाम, वकार, खानदान सब कुछ खाक में मिल जाए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नियाज, और बात भी। ये क्या ठीक कहता है? किस पर चला गया नियाज अली? बस तेरा प्यो तो बड़ा जीदार था। मेरा ख्याल है बानियाज तुम पिंड वापस चले जाओ। ये काम तुम्हारे बस करने में। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा अनवर, और देखो यूं मुझसे चबा चबा के बात मत किया करो, समझे? वरना और फिर वरना ओए क्या करोगे तुम? ओए अनवर अली, ओए पुत्र नियाज, ओए हौसला, ओए अकल को हथ पाओ। बैठ पुत्र अनवर अली। देख नियाज, वो मेरी गल को समझने की कोशिश करो। ओए तुमने कभी समुद्र देखा है? बहुत बड़ा होता है ना। ओए उसके अंदर सिपियों के ढेर होते हैं, पर मोती तो किसी किसी सिपी के अंदर होता है। ये तुझे पता है कि मोती किस सिपी में है? तो तुम इसका पीछा सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे कि रास्ते में 2-4 मगरमच्छों से वैर पड़ने का अंदेशा है? मियां जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माशरे में हमारा मकाम है, इज्जत है। कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता। अब कुछ नहीं होता खुदा न खास्ता। ऐवे बहमों में ना पड़ा कर पुत्र नियाज़ली। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और मैंने ये सारी दौलत की कब्र में साथ लाके उतरना है, और तुम लोगों का सब कुछ है। मियां जी, क्या नहीं है हमारे पास, फिर भी आप लोग जो मर्जी है कीजिए आप। मेरा ख्याल हमको सबसे पहले मॉडल टाउन वाली कोठी पहुंचना चाहिए। और बख्शू, मियां जी, बख्शू और महंगे को तो आपने हयात मौत के घर की निगरानी के लिए भेजा हुआ है। क्या कहना क्या था उन्हें? हुक्का ताजा करवाना तंबाकू के पुत्र से, किसी और को बुलवा बाहर से। तो इधर जीप के पास ही ठहर। और यार ममता, तू बाहर दरवाजे की निगरानी कर, कोई गड़बड़ की बात हो तो मुझे फौरन इतला देना। बहुत से भाई मौलाना, आशीर्वाद दे। तो मैंने तुझे बाहर के दरवाजे की निगरानी के लिए क्या था? वो जी मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लिया था। चल बाहर। बहुत से मौलाना। क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता शहजादे। इधर हमारा ज्यादा देर खड़ोना मुनासिब नहीं है। चल अंदर चल के कुछ दिमाग शमाग लड़ाते हैं, जिन्ना है मेरे पास। ये क्या तोता मैना की कहानी सुना रहा है ये मौलाना? वो ये किस तरह हो सकता है कि काके बुए बारी खुले हो, पत्तियां बाढ़ रही हो और पत्ते गायब हो? हम दोनों थे खुद रावणे चोरी जी, पर जी मैं उधर फज्जे को छोड़ आया हूं। अगर वो लोग आए तो वो हमें फौरन इतला दे। ओए ओए ओए, फिर अगर मुझे नफरत है सागर वाले फिक्रे से। भाई पुत्र अनवर, तू तो कहता था ये मौलाना बड़े कम का आदमी है, वो इसके साथ भी अगर लगा हुआ है। वो मियां जी बता तो रहा है कि वहां कोई था ही नहीं। जो जी, ये भी तो मुमकिन है कि उन लोगों को किसी तरह पता चल गया हो कि ना, किस तरह पता चल गया हो? वो काला हेलमेट उनके पास और फाल कटवाई थी उन्होंने। चलावरा, तू तो बड़ा समझदार था, और शायद अगर तेरा दिमाग भी खोचल हो गया है। जो जी, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि हो सकता है वो आदमी शेर मोहम्मद वहां पहुंच गया हो और नहीं 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 चलावरा, नहीं, ये किस तरह मुमकिन है? वो शेर मोहम्मद को दिली भी नहीं है कि उसकी तीर जिंदा है। फिर तू ही तो निगरानी कर रहा था उसके घर की। कर भी रहा था कि नहीं? कर रहा था चौधरी जी, मैंने तो यही शुबे का इजहार किया जी। कदी कदी मुझको लगता है जलावरा कि तू जरूर कालजों में पड़ा हुआ है, और ये हर बात में शक शुबे का इजहार सिर्फ तलीम याफ्ता आदमी कर सकता है। क्यों पुत्र नियाज़ली? अपने अपने सोचने की बात है मियां जी, वरना पढ़े लिखे तो आप भी हैं। और अनवर ने तालीम को तुम्हारी तरह गोडो गिट्टो में नहीं बैठने दिया। सारे इम्तिहान डेस्क पर चाकू गढ़ के दिए हैं मैंने। सुपरिटेंडेंट की तो जरूरत ही नहीं होती थी मेरे करीब आने की। इसीलिए तालीम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। हाँ, तुम्हारे मत्थे पर जो चंद तारे लगे हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं मुझे। ओए ओए ओए, क्या हो गया तुम दोनों? हैं? यार वाले पैड़ी रानी की तरह लूसी रहते एक दूसरे से। बंदे के पुत्र बनो।
आपसे पहले भी कहा है कि अनवर की ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो पुत्र न्याज ली, वही अनवर तेरा निकाह पूरा है, बच्चा है आज, वो इसकी बातों का पूरा नाम लाया, नाम रहा है, शावा मेरा बीबा पुत्र है। ओए मौलादार जी चौधरी जी। तुम दोनों जाओ उसके पीछे, किसी तरह पता करो कि शेर मोहम्मद की धी किधर हो सकती है, किधर जा सकती है। ठीक है। बतलावरा तेरी लियाकत क्या कहती? वो मैंने तो अर्ज किया चौधरी जी, हो सकता है मेरा ये वहम हो, लेकिन अगर उन बाप बेटी की मुलाकात हो गई और शेर मोहम्मद किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गया तो आपकी पोजीशन बड़ी खतरे में पड़ जाएगी। आप अपना कुछ और मैंने कच्ची गोली नहीं खेली दिलावरा, और शेर मोहम्मद मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसने देखा उसको मेरी कैद? तुम उसको जानते हो दिलावरा? नहीं चौधरी जी, कौन आदमी है? अगर उसने मेरे खिलाफ अदालत में बयान दिया, मैं उसके खिलाफ हत्या की इज्जत का ऐसा दावा दायर करूंगा कि उसका जीना हराम हो जाएगा। मैंने उसी पागल साबित ना किया, मेरा नाम इस्मत खान है, मैं भी पूरे के घर तक पहुंच कदम लेता हूं। आप उतर जी को कितनी देर लगा दी थी तुमने? भैया जी कुछ एक दो जरूरी फोन आ गए थे, उसमें फंस गया मैं। किधर है वो लोग? अल्लाह दी का नहीं पकड़े गए वो। और तुम दोनों जाओ जवानों, और इस शेर मोहम्मद की धी को किसी तरह फाड़ लो, और मोती से तुम्हारे मुंह पर दूंगा। जाओ शाबाश जवान। पुत्र जी को तुम किधर नाव खींचे जा रहे हो? मैं भैया जी वो गाड़ी बाहर है ना, तो उसमें चाबी लगी भूल आया हूँ। आजकल चोरियां बड़ी हो रही हैं, मैं 1 सेकंड में हाजिर हुआ। तेरी फिल्म तैयार हो गई है पुत्र अनवर? जी मैंने बताया ना था कि वो अभी शुरू भी नहीं हुई। तो कब होगी शुरू? यही कोई 2-3 महीने लगेंगे उसमें। 2-3 महीने लगेंगे तो बढ़ेगी कब? यही कोई 7-8 महीने में बन जाएगी। 7-8 महीने? वो इतनी देर में तो 2 फसलें हो जाती पुत्र, और ये किस काम में पड़ गया तू? देखो मौलाना, कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो जकिया भाभी और फर्रुख, मेरा मतलब है कि वो औरत और उसका बेटा मियाँ जी के हाथ न लगे। चौधरी जी, और मैं जो कह रहा हूं तुम्हें। ठीक है जी, हम तो हुक्म के शहजादे हैं चौधरी जी। अच्छा देखो, एक बात का और ख्याल रखना है, किसी को इस चीज का पता न लगे, और खासतौर पर वो दिलावर से छुपाना इस बात को, वो मियाँ जी के बहुत करीब हो गया है। नहीं जी, दिलावर मेरा यार है चौधरी जी। अरे ठीक है जी, आप कहते हो तो उसको भी नहीं बताता। चौधरी जी, हाँ, जकिया बीबी और उसका पुत्र हमारे हाथ लग जाए तो मैं कहूँ क्या जी उन्हें? कुछ भी कह देना उनसे तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी फैक्ट्री देखी? हाँ जी, मैं उस दिन आपके साथ गया तो था जी। वो नहीं, वो जो नई फैक्ट्री मुल्तान रोड पे बनवा रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? वो बस नहीं, उन लोगों को, हाँ उन लोगों को लेके वहीं पहुंचो। अगर वो इस सिलसिले में कुछ पूछे, उनसे कहना कि बहुत जरूरी कहा ना, मैंने कहा है, वहां पहुंचते मुझे फोन कर देना। चौधरी जी, बड़ा मुश्किल यार काम है, बड़े चौधरी साहब के बंदे मेरे साथ। मालादार देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। शाबाश। क्या कह रहा था चौधरी आपको? हर बंदा अपनी मार पे लगा हुआ शहजादे। इंज लगता है जिਵੇਂ करण के पीछे बहुत सारे शिकारी कुत्ते लगे हुए। चले हम रिच्छों के घेरे में फंस गए। जरा कोई इनका ध्यान हमारी तरफ हो गया तो हम शहजादों ने लगे जाना। फिक्र नहीं करो भाई मालादार, एक रात की बात और है। एक दफा शेर मोहम्मद साहब की मुलाकात एसपी से हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तूने बड़े चौधरी जी की बात नहीं सुनी? सुनी थी, लेकिन शेर मोहम्मद साहब के बयान को झुटलाना इतना आसान नहीं है जितना चौधरी हशमत समझ रहा है। तो क्या तू बड़े चौधरी के खिलाफ गवाही देगा? हाँ। नहीं शहजादे। हाँ मालादार। अच्छा बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। वो फड्डा ही कुछ लम्हा पै गया था बुजुर्गो। ये बताओ कुछ खाया पिया भी है? खाना पीना कैसा, मेरी तो भूख ही उड़ गई थी, बहुत परेशान हूं मैं। क्यों क्यों क्यों? हशमत खान यहाँ आया था। हशमत खान यहाँ? हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी है दरवाजे से बाहर। पता नहीं किसी से कह रहा था कि पता नहीं किस औरत को यहाँ लाना और इस कमरे में रखना है, ये सबसे अलग थलग है, कुछ इस किस्म की बातें। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा? ये चोई हशमत के बेटे चोई यकूब की कोठी है बुजुर्गो।
آج کل اشمت خان کا پوترا چوری انور یہاں ٹھہرا ہوا. تو اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے یہاں چھپایا ہوا ہے. وہ ایسے ہی بزرگوں کہ اس وقت سارے شہر میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. ایس کوٹڑی کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا. اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ خامخواہ پریشان ہوں گے. لیکن بیٹا یہ تو بہت رسک والی بات ہے.